السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں گونچا شہزادے خضر کو اٹھائے کھڑی ہوتی ہے اور اسے پیار کر رہی ہوتی ہے کہ اس میں وہاں پہ علاؤدین آتا ہے اور کہتا ہے میری گونچا، اسپورچا کے بارے میں تم نے ایسی بات کیوں کہی؟ کیا سلطان کے سامنے ایسا کہنا مناسب تھا؟ تو گونچا کہتی ہے میں اپنی بات پہ اب بھی قائم ہوں علاؤدین۔ علاؤدین کہتا ہے دیکھو ابھی بھی گونچا ایسا مت کرو میری جان، مت کرو۔ گونچا شہزادہ رکھتے ہوئے کہتی ہے علاؤدین وہ صرف اپنے بارے میں سوچنے والی ایک خود غرض عورت ہے، وہ ہم سے دور رہی۔ علاؤدین کہتا ہے جس خاتون کو تم خود غرض کہہ رہی ہو وہ دو ریاستوں کے مستقبل کے لیے ایک ایسے شخص سے شادی کی اس نے جس سے وہ محبت نہیں کرتی تھی۔ گونچا کہتی ہے مستقبل کے لیے؟ یقیناً وہ تو بس سونے پہ سہاگا ہو گیا۔ اسپورجا اور ہان بھائی سے دیوانوں کی طرح محبت کرتی ہے علاؤدین، اور یہ نہ دیکھنے کے لیے صرف مرد ہونا ہی کافی ہے۔ علاؤدین کہتا ہے خیر جو بھی ہو، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اگر تمہیں وہ پسند نہیں آئی تو یہ بات اپنے تک رکھو گونچا۔ گونچا کہتی ہے تو پھر وہ بھی ہماری ناک کے نیچے نہ آتی رہی۔ علاؤدین کہتا ہے اسپورچا میرے بھائی کی بیوی ہے، یقیناً ہم ایک ساتھ ہوں گے۔ گونچا کہتی ہے تو پھر وہ جس چیز کے حقدار ہے میں ہمیشہ اس کے منہ پہ کہوں گی، یہ بات جان لو۔ علاؤدین کہتا ہے تم واقعی پاگل ہو گئی ہو گونچا، اسپورچا پہ اٹھنے والی بات کا سرا ہمارے سلطان تک پہنچے گا، کیا تم یہ نہیں دیکھتی؟ خبردار آئندہ مجھے ہمارے سلطان کے سامنے ایسے مشکل صورتحال میں مت ڈالنا، ذرا ہوش میں آؤ۔ گونچا کہتی ہے اصل میں تم ہوش میں آؤ، تم اسپورچا کی طرفداری کر رہی ہو۔ علاؤدین چلاتے ہوئے کہتا ہے گونچا مسئلہ میرا بھائی ہے، میں کیا بات کر رہا ہوں اور تم کیا نہیں سمجھ رہی؟ گونچا کہتی ہے تم کیا بات کر رہے ہو مجھے نہیں معلوم، لیکن مدرسے کے طالب علم کی طرح بات نہیں کر رہے۔ علاؤدین کہتا ہے سارا الزام مجھ پہ ڈال کر خود کنارے ہو جاؤ، ایسا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس میں ہماری محبت کو ڈھال بناؤ، میرے بھائی کے لیے تمہیں اسپورچا کی عزت کرنی ہوگی بس۔ گونچا کہتی ہے عزت کمائی جاتی ہے علاؤدین، کیا تمہارے سامنے کوئی بچی کھڑی ہے؟ تم کسے؟ علاؤدین گرجتے ہوئے کہتا ہے بس کرو گونچا، بات کو بڑھاؤ مت، میں تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں ورنہ۔ تو گونچا کہتی ہے ورنہ کیا؟ وہ کافی غمگین ہو جاتی ہے، مگر اسی لمحے شہزادہ خضر رو پڑتا ہے تو گونچا ایک دم اس کے پاس چلی جاتی ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایزنک میں دمیر خان، شاہین شاہ اور محمد باہر آتے ہیں۔ دمیر خان کہتا ہے پوپ کا مقصد واضح ہے، عیسائی اتحاد قائم کرنا، جنگ کے بعد یہ اتحاد ہمیں بہت بڑا فائدہ دے گا۔ شہنشاہ دمیر خان سے کہتا ہے ہر پانی میں تیرنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ خزانہ بھی ہر ریاست کے سونے سے بھر جائے۔ دمیر خان کہتا ہے نہ خون بہے اور میرا خزانہ بھی بھر جائے شاہنشاہ صاحب۔ شہنشاہ ہنستے ہوئے کہتا ہے بھرنے دو، ہماری اس پہ کوئی نظر نہیں ہے۔ دمیر خان کہتا ہے میں جانتا ہوں، پھر محمد کو سوچوں میں گم دیکھ کر کہتا ہے لیکن محمد صاحب کی نظر ضرور ہے۔ محمد کہتا ہے دمیر خان صاحب کیا کچھ کہا؟ شہنشاہ کہتا ہے کیا کوئی ایسی بات ہے جو ہم نہیں جانتے محمد صاحب؟ تم بہت خاموش ہو۔ تو محمد کہتا ہے نہیں بس ایسے ہی میں سوچوں میں گم تھا۔ اگلے لمحے وہاں پہ سپاہی آتا ہے اور دمیر خان سے کہتا ہے دمیر خان صاحب درسن سردار بھاگ گئے ہیں۔ یہ سن کے دمیر خان غصے سے کہتا ہے کیسے بھاگ گیا وہ؟ پھر اسے دبوچتے ہوئے کہتا ہے تم لوگ ایک بندے ہوئے آدمی کو کیسے اپنے ہاتھوں سے جانے دے سکتے ہو؟ سپاہی کہتا ہے حلیمہ خاتون اس کی مدد کو آ پہنچی اور البائی بھی ان کی طرف ہو گیا۔ یہ سن کے دمیر خان اسے دھکیلتے ہوئے کہتا ہے دفع ہو جاؤ۔ پھر کہتا ہے درسن جو ہماری نسل ہے اور اس کی خصلت کتے جیسی ہے، اگر اس نے میرے ایک سردار کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے تو یہ رکے گا نہیں، یہ کتا کمینہ پھوٹ ڈالے گا۔ شہنشاہ کہتا ہے اسے اپنا بھائی سمجھے بغیر اب بنا رحم دکھائے اس کا سر قلم کرنا فرض ہے۔ دمیر خان بھی کہتا ہے فرض ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ گھوڑے پر سوار چوغے میں ملبوس شگیت اپنی ماں کی قبر پہ پہنچتا ہے۔ وہ دائیں بائیں دیکھنے کے بعد گھوڑے سے اترتا ہے اور سیدھا دیدار کی قبر کے پاس آتا ہے، پھر غمگین ہوتے ہوئے کہتا ہے ماں آپ مجھ سے کہا کرتے تھیں کہ اپنے غصے کو خود پہ حاوی نہ ہونے دینا، آپ کو اس بنجر زمین میں ڈالنے والوں نے میرا دل پھاڑ دیا ہے ماں، اور اس کی جگہ انہوں نے میرے اندر ایک جلتا ہوا انگارہ رکھ دیا ہے۔ یہ بنجر زمین میری شاہد ہے ماں، میں ان لوگوں کو جہنم واصل کروں گا جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ رحم کے لیے ان کی پکار پہاڑوں اور ٹیلوں کو عبور کر جائے گی۔ اب جنہوں نے آپ کو سرد مٹی میں ڈالا ہے میں ان لوگوں کے خون سے زمین و آسمان کو سیراب کروں گا، میں آپ کی قسم کھاتا ہوں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان شہزادے مراد کے پاس بیٹھے اس سے پیار کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں تم بہت خوش قسمت ہو، تم اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ بڑے ہوگے۔ اس لیے میں وہاں پہ نیلوفر آتی ہے اور کہتی ہے میرے سلطان مجھے آپ کے یہاں آنے کی امید نہیں تھی۔ سلطان کہتے ہیں میں تم سے اور اپنے بچوں سے کب دور رہا ہوں نیلوفر؟ نیلوفر کہتی ہے آپ کے گھر والے اور آپ کے بچے وہ خاتون نہیں چاہتے، کیا علیحدگی کے لیے یہی کافی نہیں؟ سلطان کہتے ہیں وہ بچے ہیں، انہیں تم بتاؤ گی کہ صحیح کیا ہے، تم مشکل کا سبب نہ بنو۔ نیلوفر کہتی ہے کیا میں اس سب کا سبب بن رہی ہوں؟ سلطان کہتے ہیں نیلوفر کیا یہ کافی نہیں ہے؟ نیلوفر کہتی ہے تم نے اس خاتون کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ سلطان کہتے ہیں تم جس کو خاتون کہہ رہی ہو وہ میری بیوی ہے۔ نیلوفر کہتی ہے ٹھیک ہے لیکن دیکھو ارحان، شہنشاہ کو تخت سے ہٹا دیا گیا ہے، معاہدہ کالعدم ہو چکا ہے، اسپورچا کو ہم سے دور بھیج دو، کہیں بھی کراچی حصار بیلی جیک صرف سیاسی وجوہات کی بنا پر وہ تمہاری بیوی ہے، اسے
उसे हमसे दूर रखो। सुल्तान कहते हैं, क्या तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो नीलूफर? ऐसी बात दोबारा ना कहना, अपने आप को संभालो। ये कहते साथ ही सुल्तान चले जाते हैं और जाते जाते वहां से एक छोटी संदूक भी लेते हैं और कहते हैं, क्योंकि तुम उस नीलूफर से बहुत मुख्तलिफ हो जिसे मैं कभी जानता था। उधर हम देखते हैं कि हलीमा नन्हे शहजादे खिजर से प्यार कर रही होती है और कहती है, तुम्हारी फूफो तुमसे बहुत प्यार करती हैं छोटे खूबसूरत आदमी। फिर पास खड़े दरसुन से कहती है, दरसुन देखो ये कितना खूबसूरत है। फिर वो उसे गोंचा से लेती है और प्यार करती है। दरसुन उसे कहता है, बच्चा आपके बाजू में कितना अच्छा लग रहा है। ये बात सुनते हुए वहाँ पे आने वाला अलाउद्दीन कहता है, दरसुन तो क्या ऐसा है? दरसुन उसे मुबारकबाद देता है और कहता है, ये बिल्कुल आप जैसा लग रहा है। अलाउद्दीन बच्चा उठाते हुए कहता है, चलो खाना खाने चलते हैं। भाई ने कहा है कि सब दस्तरखान पे आए। हलीमा पूछती है, क्या खैरियत है, क्या कुछ हुआ है? वो अलाउद्दीन से पूछती ही चली जाती है, मगर अलाउद्दीन बच्चे के साथ बिल्कुल मगन हो जाता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि बाज़ंतीनी करारगाह से भागने वाला कमांडर जंगल में भाग रहा होता है, मगर भागते भागते वो जैसे ही रुकता है तो तुरान उस पर टूट पड़ता है और उससे कहता है, कहाँ जा रहे थे? कंतुराली भी एक तरफ से आ जाता है, मगर तुरान उसे आगे बढ़ने से रोकते हुए कहता है, कंतुराली दूर रहो। बज़ाहिर ये कमांडर चाहता है कि मैं इसे मारूं। फिर तुरान तलवार छोड़ के उस पर टूट पड़ता है। कमांडर तलवार से कई बार हमला करता है, मगर तुरान उसकी एक नहीं चलने देता। कंतुराली आगे बढ़ते हुए कहता है, आप क्या कर रहे हैं? आप इसे मारने जा रहे हैं? तुरान कहता है, यह तब तक नहीं मरेगा जब तक कि यह हमें सामदार किले की कमजोरियों के बारे में नहीं बता देता। कंतुराली कहता है, हम इससे उगलवाएंगे। वो दोनों से दबोचते हैं और कंतुराली पूछता है, मुझे सामदार किले की कमजोरियों के बारे में बताओ। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि बुरसा में दस्तरखान लगा होता है। सुल्तान के सब घर वाले खाने के लिए बैठे होते हैं। अस्पोर्चा कहती है, तुम्हारे और हलीमा के साथ जो कुछ हुआ उसका हमें बहुत दुख हुआ दरसुन साहब। कारा खलील कहता है, अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान में हुक्म दिया है कि मोमिनों को चाहिए कि मोमिनों के बजाय काफिरों को अपना दोस्त ना बनाएं, और जो ऐसा करेगा उसे अल्लाह से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अफसोस ना करो, क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारा बाप और भाई है। तुम सही रास्ते पर हो दरसुन। ये सुन के दरसुन उसका शुक्रिया अदा करता है। सुल्तान कहते हैं, इस राय हक पर तुम्हारी फतह होगी इंशाअल्लाह। दरसुन कहता है, मेरे भाई और बाबा ने मेरे सर पे फजल रखा, लेकिन वो कभी भी इतने मजबूत नहीं होंगे कि मुझे इस रास्ते से रोक सकें। इसलिए में दरवाजा खुलता है और जेरकुतै एवरानोस और नसूचुलबी के साथ वहाँ दाखिल होता है। आगे बढ़ते हुए जेरकुतै वहाँ पे खड़े हर एक सिपाही से हाथ मिलाता है और बहुत ज्यादा खुश दिखाई देता है। सुल्तान पूछते हैं, खैरियत है? फातिमा मुसलसल एवरानोस को देख रही होती है। जेरकुतै कहता है, मेरे सुल्तान, हम यहाँ खैरियत से ही आए हैं। सुल्तान कहते हैं, बताओ। मलून खातून कहती है, फातिमा मेरी बेटी, हमारे मेहमानों को कुछ शरबत पेश करो। ये सुनते साथ ही फातिमा उठ जाती है। जेरकुतै, नसूचुलबी और एवरानोस बैठ जाते हैं। फातिमा उन्हें मशरूब पेश करती है। एवरानोस फातिमा को देखता है तो जेरकुतै उससे कहता है, ज्यादा मत देखो, नीचे देखो। फिर सुल्तान कहते हैं, जेरकुतै साहब, मैं सुन रहा हूँ। यह सुन के जेरकुतै पहले एवरानोस की तरफ देखता है, परेशान हो जाता है और एकदम मलून खातून से कहता है, आप कैसी हैं मलून खातून? आप खैरियत से होंगी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, आपका चेहरा नूर की तरह चमक रहा है। मलून खातून उसका शुक्रिया अदा करती हैं और कहती हैं, आप भी अच्छे लग रहे हैं। जेरकुतै अजीब शपंज का शिकार होता है और कहता है, बुरसा के पीर वजीर, हमारे कीमती सरदार अलाउद्दीन साहब, आप कैसे हैं? क्या आप खैरियत से हैं? अलाउद्दीन कहता है, क्या आप यहाँ ये पूछने आए हैं कि हम कैसे हैं जेरकुतै साहब? जो कहना है वो कहें। एवरानोस बार बार जेरकुतै को देखता है। कासिम उठ के जाने लगता है तो नीलुफर उससे कहती है, बैठो कासिम, कहाँ जा रहे हो? तो कासिम कहता है, माँ क्या आप नहीं देख रही? वो फातिमा फूफो का रिश्ता लेकर आई हैं। मैं मर्दों की तरफ हूँगा। जल्दी जंग शुरू होने वाली है तो मैं एवरानोस साहब की हिमायत करूंगा। ये सुन के सब मुस्कुराने लग जाते हैं। अस्पोर्चा कहती है, अगर आप इजाजत दें तो मैं भी मर्दों की तरफ हूँ, तनहा महसूस ना करें एवरानोस साहब। ये सुन के एवरानोस उसका शुक्रिया अदा करता है। जेरकुतै एवरानोस से कहता है, फिक्र ना करें, हमारी तादाद बढ़ रही है, ये बहुत आसान हो जाएगा। सुल्तान जेरकुतै से कहते हैं, आगे बढ़ो जेरकुतै, आगे बढ़ो। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपने बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।